Pozdrav dragi pratitelji, evo za vas danas imam jednu zanimljivu temu, kao što je uvijek zanimljiva kada su zmije u pitanju, a pogotovo kada su otrovnice u pitanju. Dakle, radi se opet o poskoku, idemo u lov, u navodnike u lov na tu najopasniju evropsku zmiju, najotrovniju. Idem put Omiša, preciznije u kanjon Cetine, na jedno mjesto gdje ima dosta zmija, gdje ima dosta poskoka posebno. I danas je dan proljetni pravi, bez vjetra, bez mraza, oko 20 stupnjeva. I poznavajući to mjesto, bit će poprilično poskoka. Idemo jednoga uhvatiti za reportažu, pa ćemo ga pustiti u prirodu, čisto da vam pokažem to mjesto i lokalne poskoke. Samo neću vam lokaciju odati da ne bi došli drugi ljudi pa ih ugrozili. Puno sam putovao po svijetu i vjerujte mi na riječ da je Omiš jedan od najljepših gradova na svijetu koji sam posjetio. Omiš je spoj i rijeke i mora, planina, primorja, kontinenta. Omiš je čudo. I što je bitno, jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Hrvatskoj. Pogledajte vi sad ovu divotu, ove klisure, tunele. Sad idemo uz rijeku Cetinu. Pričao sam već o Vrlici, u izvoru Cetine, u selu Vrlika. Tu počinje rijeka Cetina, a ovdje se izlijeva u more. I sad idemo prema Radmanovim mlinicama, jednom zanimljivom mjestu. Ali se nećemo tu zadržati, nego ćemo ići malo dublje u kanjon da vam pokažem jedno mjesto gdje se nalaze te zmije naše. Pogledajte ovu divotu. Nešto sam Hrvat, ali Hrvatska je zaista jedna od najljepših zemalja na svijetu, a Omiš je njen biser. Omiš je sam vrh te priče. Za one koje zanima, rijeka Cetina pripada Jadranskom slivu, duga je nekih 105 km službeno i najzanimljiviji dio je upravo ovaj koji sada prolazim uz Omiš, to jest ovaj sliv koji ide uz kanjon rijeke Cetine ovdje i koji se spušta put Omiša u naše lijepo Jadransko more. Pogledajte tu prirodu što je lijepo. Jako malo ljudi, skoro nikoga, tako da danas mogu uživati potpuno u prirodi. Ovo što vidite ovdje u ruci mi, ovo je ta kukica s kojom ću ići hvatati poskoke ako ih nađem, a nadam se da hoću. Svi su pokazatelji tu da je proljeće počelo, proljetno cvijeće, temperatura oko 20 stupnjeva, idealni uvjeti za poskoke. Rijeka Cetina je stanište za mnoge ptice, od kojih su poznate planinska ševa, čukavica, orao, zmijar, a stanište određenim vrstama je to isključivo stanište poput crvenonoge prutke i još nekih vrsta ptica. Nisam sad ornitolog pa da znam sve vrste. Dok vam sad ovo pričam, čujete kako pjevaju ptice, koja divota. Dok vam sad ovo pričam, ovdje ispod ove stijene se nalazi jedna bjelouška. Ja je sad čekam da izađe, da je snimim, da uronim GoPro. Ako i ne izađe, naćemo neku drugu. Nećemo mi sad čekati tu bjeloušku da izađe, idemo dalje. Imamo i pametnija posla. Što se tiče ostalih gmazova, tu je već obitava spomenuti poskok, najotrovnija zmija Europe. Smuk ili smukulja, kako ga narod naziva. Bjelouška spomenuta. Šara poljarica, jedna agresivna, ali lijepa i neotrovna zmija. Sve su neotrovne, osim doduše neke zmije imaju određenu malu dozu otrova, pa se praktički teoretski svrstavaju za otrovnice, ali to je otrov koji može nauditi kukcima ili ne znam, manjim gmazovima. Opasne po ljudsko zdravlje je otrov poskoka i planinskog žutokruga, kojeg također ima u ovim gore planinama, ali rijetko, puno je rijeđi od poskoka. I samo da napomenem, sve te životinje
svi ti gmazovi su zakonom zaštićeni. Što se tiče ostalih gmazova, spomenuo bi vam i sljepića, zmijolikog guštera. On je nalik, kao i blavor, on je nalik na zmiju, ali nije zmija, već samo gušter bez nogu. Evolucija je napravila svoje i taj gušter nema noge, zbog čega jadan ponekad i strada, jer neuki ljudi ga ubiju, smatraju da je zmija, a nemojte ubijati ni zmije, a kamoli ne sljepića i blavore koje su izuzetno korisne životinje. I svaka životinja na svijetu ima svoju svrhu, tako da nema potrebe da ubijamo niti jednu, pogotovo iz neznanja. Osim gmazova, ovo je veliko stanište vodozemaca. Najbrojniji, najčešći, najpoznatiji vodozemci su ovdje pjegavi daždenjak. To je ono čudo malo gmazoliko, ali vodozemac žuto-crne boje. Svi ga znate sigurno, možda ne po nazivu. Pogledajte, bobica. Veprovina, ja mislim, ili tako nešto. Inače, ovakve bobice crvenkaste, ima i grm tisa. Viš bocka, mislim da je to veprovina. Ovakve bobice ima i stablo tisa, koje je postalo poprilično rijetko u Europi. Od stabla tise su nekad engleski srednjovjekovni ratnici radili one poznate engleske lukove, velike, baš od drva tise. Evo jedan gušter tu. Evo ga. Pogledajte koliko su oni navikli na ljudsku blizinu, koliko su oni navikli da im čovjek nije neprijatelj, da oni praktički ne boje se kad im priđete. Što se tiče tise, to je stablo koje je, ponavljam, jako rijetko danas. Sa crvenim bobicama, ako naiđe negdje, ali nije baš podneblje za njega, ako naiđe negdje pokazat ću vam. Cijelo stablo tise je otrovno od korijena, kore, drveta, pa čak i njegove košpice u onome crvenom plodu. Sve je otrovno, osim njegovog crvenog mesa koje se nalazi oko te košpice. I ono je predobra stvar za jesti ako naiđete u prirodi. Zato stoga što je jako dobar izvor proteina i sa jedno, ne znam, 50-100 tih bobica praktički možete izdržati dan ako se negdje nađete u nevolji u prirodi. Pogledajte tu divotu. Runolist, rožac, šištara, samo su neke od biljaka koje obitavaju na ovom području. Nisu endemične, ali su jako česte. Pokazat ću vam kad naiđe na neku od njih. Runolist je prepoznatljiv, njega ne možete faliti nikako. Ali sad se idem pozabaviti poskocima. Naravno, zaboravio sam napomenuti od vodozemaca da je tu česta i krastača, zelena, smeđa žaba, šumska i mnoštvo drugih, da ne pametujem sad, mnoštvo drugih žaba koje ovdje obitavaju. Jedno upozorenje, ako neko ima volju malo ići na neka mjesta gdje ima zmija i zavlačiti se na njihova područja, dobro bi bilo da na nogama ima čizme uz gležanj, nekakav štap, a posebno bi vam preporučio da nemojte dirati grane. Nemate vi šta sad dirati grane, jer poskoci u ovo doba godine vole se sunčati na granama. Još jedna stvar, dosta ljudi smetne s uma da su nevjerojatno zvuči, pošto svi gmazovi vole toplinu i sunce. Mnogi poskoci češće idu u lov na svoj plijen po noći nego po danu. Stoga imaju one oči kao mačka. Čisto zato da apsorbiraju što više svjetla po noći. Od velikih sisavaca koji se mogu naći u Cetinu spomenuo bi lisicu, divlju svinju, zeca, vuka, risa, divlju mačku, medvjeda. Sve su to životinje koji dan danas mogu se sresti uz rijeku Cetinu, mada, naglašavam, naravno, više prema izvoru Cetine, prema Vrlici, prema Dinari. To je taj surov kraj koji je pogodan za te vrste životinja.
ali nije čudo ni da ovdje negdje zaluta nešto od te divljači. Od kukaca tu bi bio jelenak, bumbar, vatrena stjenica i mnoštvo paukova od kojih je čak i otrovna poznata crna udovica. Jednoga je solina rep. Tu se zavukao. Ne, sad ga mogu samo ozlijediti. Bude li micao kamenje. Čekaj. I ovi je pobiga, ali nije se radilo po skoku. Čekaj samo malo. Nije se radilo po skoku, nego mislim šari poljarice. Uska glava, usko tijelo, smečka stana boja. Šta smo mi to našli? Svaki put mi srce lupa. Dođi. Evo, ako vas je zanimalo kako izgleda, to bi bilo to. Nikad mi nije svejedno uvatiti je. Ne preporučujem nikome. Pogledajte te karakteristične cik-cak pruge. Eto ga, to bi bilo to. I sad ću je pustiti. Lagano i oprezno. To. Dođi Malena vamo. I nije ovo kraj priče o Cetini, o kanjonu Cetine, o Omiškom zaleđu. Danas smo samo išli u lov na poskoka. Slijedi nekoliko priča, slijedi još nekoliko istraživanja, ali to bi za ovu epizodu bilo sve. Ekipa, pratimo se, vidimo se, pozdrav svima.